बंगाल के दुर्गापुर इलाके में स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल सुर्खियों में है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस अस्पताल के मैनेजमेंट ने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसका चर्चा पूरे देश में हो रहा है। सोशल मीडिया पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कदम की लोग खूब सराहना भी कर रहे हैं। हम बताते चले कि दुर्गापुर एक गैर सरकारी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से भर्ती सुचारित पात्र नाम की एक युवती जॉन्डिस की बीमारी से जूझ रही थी। उसका दिन प्रतिदिन स्थिति काफी खराब हो रहा था, जिस कारण वह काफी घबराई हुई थी। साथ में उसकी घबराहट को देख सुचरिता के माता पिता भी काफी चिंतित थे। सुचरिता को लग रहा था कि वह इस बीमारी को ज्यादा झेल नहीं पाएगी। ऐसे में उसने हरियाणा सोनीपत के रहने वाले अपने प्रेमी अमित मुखर्जी से फोन पर बात की और उसने अपनी हालात के बारे में बताया। साथ में उसने अपने प्रेमी अमित से शादी करने की इच्छा भी जताई, जिसके बाद अमित ने सुचरिता के शादी के प्रस्ताव पर अपनी हामी भरते हुए अपना सारा काम छोड़कर भागा भागा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंच गया, जहां वह अस्पताल में भर्ती अपनी प्रेमिका से मिला और शादी की तैयारियां सुचरिता के परिजनों से मिलकर शुरू कर दी और अपने परिजनों को भी दुर्गापुर बुला लिया। ऐसे में सुचरिता के हालात को देख अस्पताल प्रशासन ने सुचरिता को अस्पताल से बाहर जाने का इजाजत नहीं दिया। इसी बीच सुचरिता ने अस्पताल प्रशासन से मांग की कि वह अस्पताल में ही उसकी शादी करवाने की व्यवस्था करें। अस्पताल प्रशासन ने सोच विचार कर सुचरिता के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। फिर तब क्या था, अस्पताल शादी का मंडप में तब्दील हो गया और अस्पताल के कर्मचारी से लेकर तमाम चिकित्सक सुचरिता और अमित के विवाह में बाराती बन गए और अस्पताल के आईसीयू रूम में बेड पर भर्ती सुचरिता की अमित सिंह के साथ पुरोहित द्वारा मंत्रोपचार से विवाह कराया गया। हालांकि इस दौरान अस्पताल में शोर शराबा नहीं देखा गया। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से विवाह के तमाम रस्म को पूरा किया गया, जिसके बाद सुचरिता और अमित हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अमित ने बताया सुचरिता से उसकी मुलाकात दुर्गापुर में हुई थी। पहली मुलाकात में ही वह सुचरिता को दिल दे बैठे थे। उन्होंने कहा सुचरिता और वह नोएडा में एक ही कंपनी में काम करते थे। सुचरिता पिछले कई महीनों से दुर्गापुर अपने घर आई थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी शादी कुछ इस तरह से होगी, पर जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा वह इस शादी से बहुत खुश हैं। वहीं सुचरिता के पिता सुब्रत पात्र ने कहा वह मूल रूप से बांकुड़ा के रहने वाले हैं। वह पावर प्लांट में काम करने की वजह से उनको दुर्गापुर में रहना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी की इच्छा थी अमित से शादी करने की। ऐसे में वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटी के ससुराल वालों ने भी उनका काफ़ी सहयोग किया, नहीं तो यह विवाह संभव नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह विवाह अपने आप में अनोखा विवाह है। ऐसा विवाह ना तो उन्होंने जीवन में देखा है और ना ही सुना है। आज अस्पताल प्रशासन के सहयोग से संभव हो पाया है। सुचरिता ने बताया वह जॉन्डिस से पीड़ित है और अस्पताल ने इलाजरत में भी ऐसे में उनकी शादी भी हुई। वह इस शादी से काफी खुश है। বলছি আজকে কি জন্য হাসপাতালে কেন ভর্তি হলেন, কি অসুবিধা হয়েছিল? আজকে বিয়ে একদিন আগেই জানা গেছে। তো আজকে কি হলো হাসপাতালে? বিয়ে হলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অ্যালাউ করলো বিয়ে করার জন্য। তাদেরকে ধন্যবাদ। কি নাম আপনার? সুচরিতা পাত্র। অনুভূতি একটা আলাদা যেমন অনুভূতি, তেমন একটা বিরাট দুঃখের। তার কারণ আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলাম যে জিনিস, সেখানে আমার সব রিলেটিভ দিককে নিয়ে আসা এখানে পসিবল হয়নি, কিন্তু বিয়েটা আমার খুব আবশ্যক ছিল, প্রয়োজন ছিল সেটা। আর এটা একটা জীবনের নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স। এরকম অবস্থার মধ্যে আমি পড়বো এটা আমি জীবনে কোনোদিন ভাবিনি। তবে আমার অনুভূতি খারাপ লাগছে না, ভালো লাগছে যে এরকম একটা সিচুয়েশনে এরকম একটা নতুনত্বর মধ্যে দিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে হবে, এটা আমি কল্পনাও করিনি, কিন্তু এটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। আর সবথেকে বেশি ধন্যবাদ দেবো আমি সিইও সাহেবকে, লাইফ কেয়ার হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট। তো পুরোহিত দিয়ে সিদ্ধান্ত, যে পুরোহিত আমার বাড়িতে উনি হচ্ছে দুপক্ষের পুরোহিত, মানে বরঘরের পুরোহিত, কনেঘরের পুরোহিত। তার কারণ এই দায়িত্বটা আমার উপরেই ছিল আর আমি সব ব্যবস্থাই করেছিলাম। তো ওনাকে নিয়ে আসা, বাকি যে আমাদের রিচুয়াল স্পিরিচুয়াল যতগুলো পসিবল সেগুলো আমি আমার বাড়িতে করেছি। যেটুকু বাকি ছিল এটা তো সম্ভব হলো না। প্রথমে ভেবেছিলাম নিয়ে যাব,
কিন্তু আমার মেয়ের যা কন্ডিশন, সে হ্যাপাটাইটিস A পজিটিভ। এটার জন্য এই পজিশনে আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে পারি না। তা আমি আমার যে বিআই মশাই হচ্ছেন, মানে ওনার সাথে কথা বললাম, বা যারা আত্মীয় স্বজন গুরুজন আছেন সকলের সাথে কথাবার্তা বলে এটা স্থির করলাম যে এই ছাড়া আমার কোনো রাস্তা নেই। আর বিয়ে বাড়িটাও আমরা কমপ্লিট করতে চাই। উনি সব থেকে বেশি সহযোগিতা করেছেন ছেলের বাবা, ছেলের যত আত্মীয় সবাই মিলে এই জিনিসটা মেনে নিয়ে ওনারা করেছেন। এটার জন্য ওনার দিকেও ধন্যবাদ। হসপিটালে সব সম্পূর্ণ। সুব্রত কুমার পাত্র, সুচরিতা পাত্র। আমার বাড়ি হচ্ছে বাঁকুড়া শিমলাপাল, অ্যাকচুয়াল বাড়ি, কিন্তু থাকি আমি দুর্গাপুরে, শ্যামপুরে। আমি ইঞ্জিনিয়ার। আমি পাওয়ার প্ল্যান্টে সার্ভিস করি, ম্যাগনারি ভারতে, MBECL ম্যাগনারি ভারতে হয়ে। পেশেন্টের নাম হচ্ছে সুচরিতা পাত্র। পেশেন্ট 29 তারিখে ভর্তি হয়েছিল এবং ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ে ডক্টর শ্রীজিৎ চ্যাটার্জির আন্ডারেই ভর্তি হয়েছিলেন। অ্যাকচুয়ালি ওদের বাড়ির লোকের প্রস্তাব হয়েছিল যে মেয়েটার বিয়ে আজকের ডেটে ফিক্স করা ছিল, ঠিক আছে, কমিটেড ডেট যেটা থাকে। তো ওদের প্রস্তাব ছিল যে বিয়েটা যাতে এখানে হয়, জাস্ট কিছু না, ফর্মাল রিচুয়ালটুকু দিয়ে সিঁদুরদান করে মালা বদল করে যতটুকু না হয় হয়, ওইটুকুনি ব্যাস। ভর্তি আছে। এখন পেশেন্ট দেখুন, একটা তো ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলে যাচ্ছে, তো পেশেন্ট স্টেবিলিটির দিকে যাচ্ছে। এখনও একটু দুর্বল আছে, তার ওষুধপত্র চলছে, ডক্টর সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট করছে। তার রিপোর্টস দেখে তার যা যা ট্রিটমেন্ট করা সেইভাবেই করছে। না, যতদূর আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যায় সেরকম খুবই কম, প্রায় নাই। প্রথমবার ভাল লাগছে যে দুটো মানুষকে এক করতে পারা। তার মনের যে ইচ্ছে, সে এত সকাল থেকে কান্নাকাটি করছিল, সেই ব্যাপারটাকে যে সে করতে পেরেছে, বা তার তার যিনি হাজব্যান্ড এখন, প্লাস যে মেয়েটা অ্যাট লাস্ট যে অ্যাচিভ করতে পেরেছে তাদের কমিটেড ডেটে বিয়ে করাটা, সেটাতেই ভাল লাগছে আমাদের, আর কিছুই না। সায়নী উকিল, DGM অপারেশন।